दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। समस्त बोलंदो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथमे अस्मदीय परमाराध्यतम निरुपाधिक करुणावारिधि ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी गुरु महाराज अभय चरण सरोजरे दीनहीन अकिंचनर अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदीय कृपा भिक्षा कामना करुछि। तत्पश्चात ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत बधायन गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदीय कृपा भिक्षा प्रार्थना। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। नित्यलीला प्रविष्ट ओं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी गुरु महाराज चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद गुरु परंपरा नवदीप धाम समस्त चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। तदीय कृपा भिक्षा प्रार्थना। उपस्थित पूज्यपाद रमणीमन प्रभु अन्य समस्त वैष्णव उपस्थित समस्त भगवत पिपासु भक्तवृंद समस्त चरण कमल यथा यथा प्रणाम स्वीकार। बहुत बड़ सौभाग्यर कथा जे आमे माने हरिगुरु वैष्णव मानकर आनुगत्य पवित्र नवद्वीप धाम परिक्रमा करुछे। शास्त्र रे कहा जायछि जे अनंत कोटि जन्मर सुकृत उदय हेले ये भारत वर्ष रे जन्म लाभ करिवार परम सौभाग्य मिले। पुणी एक मानव रूप रे ये भारत भूमि रे एक मनुष्य शरीर लाभ करिवा एक साधारण कथा नहीं। बहुनाम जन्म नाम अंते बहुत जन्म परे मानव शरीर भगवान हमको देले। पुणी मानव शरीर को किभली भाव में आपको परिचालना करने को हेब आहार किभली भाव में सदुपयोग करने को हेब जे भगवान आमको आध्यात्मिक मार्गदर्शक मध्य पठेले। किंतु तापर जदि आम गुरुवर्ग मानकर आनुगत्य हरिनाम भजन न कले कि भगवान कथा को श्रवण कले श्रवण न कले ताले जीवनटा अधपाते जा ये जीवनटा व्यर्थरे गला बोली बुझा पड़ो। तेणु बर्तमान आम जो स्थान रे पहुँचीचे चैतन्य महाप्रभुंकर ये हूँ बार्थ प्लेस तांकर जन्मस्थान। वास्तव में भगवान जन्म ही नहीं, भगवान अजन्मा। भगवान भगवत गीता रे अर्जुन को कहते अजोपि सन अव्यात्मा भूतनाम ईश्वरपि सन प्रकृति स्वामिधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान अजन्मा बा तांकर जन्म नहीं तथापि भगवान जन्म नियंती। कहीं भगवान जन्मर आविर्भाव अनेक कारण थिले मध्य मुख्य कारण हूँ कौन अनुग्रहाय भक्तानां मानुष्यम रूपम आश्रितम। भक्त मान अनुग्रह करने भगवान मनुष्य रूप धरी आसते। आम महाराज पाखु और शास्त्र आम श्रवण करते श्रीमान जे चैतन्य महाप्रभु आउ के नुहति से होती स्वयं भगवान श्रीकृष्ण। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कहते जे नंदेर नंदन जई सचिसुत हईल से बलदेव हईल निताय। नंदेर नंदन नंद महाराज पुत्र माने भगवान कृष्ण निजे चैतन्य महाप्रभु रूप से ये धराधाम निजको प्रकाश कर। तेणु कहीं भगवान कृष्ण निजे चैतन्य महाप्रभु रूप से कहीं निजको प्रकाशित कर। प्रथमे जाना पड़ो जे गौरांग महाप्रभु होती स्वयं भगवान निजे। नंदसुत बलिजार भागवत गाय सही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। नंदसुत भगवान कृष्ण
निज चैतन्य महाप्रभु रूप में आसिले किंतु कहीं आसिले कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत गोटे सुंदर भाव में वर्णना कर सकाल महाराज आमको श्रवण करुँच गौरांग महाप्रभु लीला विषय आपण मैंने श्रवण करेंगे भगवान होउचंदी रसमय विग्रह आनंदर स्वरूप को स्वयं भगवान षडै सूर्यपूर्ण माधुर्यमय स्वरूप हेले मध्य भगवान निज रस आस्वादन करने चाहते जे स्वयं भगवान निजे चिंता कले जे मु तो हूँ रस स्वरूप वेदर मध्य वेद व्यास कहते जे भगवान होउचंदी रस वैसह समस्त रसर उच्च किंतु शास्त्र रे हमर जो 12टा रस कहा जायछि 5टा मुख्य रस शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य और 7टा जो गौण रस रही यही रस माध्यम भक्त माने कौन करती भगवान को भक्ति करती किंतु भगवान संग आनंदमय विग्रह मध्य भक्त मान जो भगवान को भक्ति करती ये 5टा मुख्य रस माध्यम भगवान को एते आनंद लगे भगवान से रस को निजे आस्वादन करने चाहते एपरिक सुदामा सुबलंकर भगवान कृष्ण सहित जो सख्य रस माता जशोदा नंद बाबा कृष्ण प्रति जो वात्सल्य प्रेम आउ गोपी माने विशेषकर गोपी मान भितर शिरोमणि श्रीमती राधाराणी भगवान कृष्ण को प्रेम कर जो सुख को पाते भगवान कृष्ण चिंता करती मु निजे रस स्वरूप हेले मध्य मु जेतिकी आनंद पाऊँच मो अपेक्षा मत प्रेम करिके मत भक्ति करी मोर सेवा करी मो ठारू कोटि गुणा आनंद पाउछंदी किए समस्त रसमान भितर श्रेष्ठ रस जो मधुर रसर प्रतीक होउछंदी श्रीमती राधाराणी जे मो अपेक्षा कोटि गुणा सुखा कौन कर आस्वादन कर केमिति ये बड़ा विचित्र भगवान का आश्चर्य लगे भगवान से रस पाया को भगवान मन में इच्छा जागृत हुए किंतु जो इच्छा जागृत हुए से इच्छार गोटे बाधा साजे कौन प्रेमर 2टी दिग अच्छे आम शुणुले गोटे हूँ आश्रय गोटे हूँ विषय भगवान कहले मु विषय स्तर में रही श्रीमती राधाराणी नंद बाबा जशमती माँ सखा माने एमाने आश्रय स्तर में माने भगवान श्रीकृष्ण को आश्रय करके जो सेवा करके जो सुख पाउछंदी भगवान कहले मो अपेक्षा कोटि गुण सुख एमाने कौन पाउछंदी भगवान से सुखट को पाइबापी अंतर लोभ जागृत है मु केमिति से सुख को पाइबी किंतु बाधा कौन उपजिला ना मु अच्छी विषय स्तर में एमाने अच्छे आश्रय स्तर में ताने मुझे आश्रय स्तर को न जीवी ताले से विषय जातीय सुख को मुझे आस्वादन करें नहीं प्रेम आम वृंदावन जाइए प्रेम सरोवर पाखे सुंदर सुंदर एटा आम शुणुले जे भगवान श्रीकृष्णकर कोଳରେ श्रीमती राधाराणी शयन कर राधाराणी पादर सौरभ सौगंध बाहर भ्रमरटी गुंजन करुचे राधाराणी पदारविंदर निःसृत होता जो सौरभ सौगंध को भ्रमर आस्वादन करुचे श्रीमती राधाराणी से भ्रमर को जिते उड़िया चेष्टा करूँ भ्रमर मोटे जाऊनी कहीं मधुर रस आस्वादन करुचे भगवान कृष्ण देखिले जे श्रीमती राधाराणी के कष्ट हो सतरे भक्त जमती भगवान कर दुख को देखे भगवान का सेवार निजक कौन करे निजक को समर्पण करे भगवान मध्य समय खोजती सुजोग खोजती मु केतबेले मो भक्तर टिके सेवा करी भक्त 24 घंटा 24 आवर कहार सेवा करे भगवान को सेवा करे आ भगवान मत देखुता केतले सुजोग मिल मुझे सेवा गोटे कौन करी प्राप्त हेबी आ भगवान श्रीकृष्ण निज मधुमंगल को आज्ञा देले मधुमंगल तुम्हें जाओ ये भ्रमर टी उड़े देकी आस आ मधुमंगल जितेबाला राधाराणी पाद पाखु से भ्रमर को उड़े देवा गले एवं उड़े दे आसिले आसी भगवान श्रीकृष्ण कहले प्रभु मो मधुसूदन को तड़ी दे आसिली आपको राधाराणी शुणीदेले कहले मो मधुसूदन पलि गले कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन कहाँ कर कहा पाऊ ब्रजेन्द्र नंदन कहा गे कहबी कथा केबा जाने दुख ब्रजेन्द्र नंदन मेनो फाटे मोर बुक पाषाणे कुटिबी मथा अनले पशिबी ब्रजेन्द्र नंदन कृष्ण कोथा गले पापी मो श्याम सुंदर कौन मैं पाइपरि माने खाली कहीदे मो मधुसूदन को तड़े आसली वास्तव में मधुमंगल क्या तड़े आसते भ्रमर को तड़े आसते कि मधुसूदन कहीं कहले कौन भूल कहले ना भ्रमर गोटे ना कौन मधुसूदन मधुसूदन अर्थ कौन भ्रमर फूलर मधु रस को कौन करे आस्वादन करे ये दृष्टि भ्रमर गोटे ना मधुसूदन
आ भगवान कृष्णकर गोटे नाम कौन मधुसूदन मधुसूदनर भूणी आहरी अनेक अर्थ अच्छे मधु नामक दैत्य को बध करते मधुसूदन किंतु यहाँ हूँ गौण अर्थ मुख्य अर्थ कौन जे भगवान कृष्ण गोपी मानकर श्रीमती राधाराणीकर मुखर जो रस को आस्वादन करते जहाँकि जगन्नाथ अष्टकमर प्रथम श्लोक कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करबो मुदा भिरी नारी बदन कमला स्वाद मधुप मुदा भिरी नारी माने ब्रजांगना मानकर नारी माने ब्रज नारी मुखारबिंदर मधुप को आस्वादन करती बोली मुदा भिरी नारी बदन कमला तांकर मुखपद्मरु जो मधुर मकरंद को आस्वादन करती तेणु कृष्णकर गोटे ना कौन मधुसूदन किंतु राधाराणी बुझिले कौन जेहेतु राधाराणीकर आविष्ट चित्त क्या पाखे श्रीकृष्ण ठारे सी बुझीने जे मो मधुसूदन कुआड़े पलि गले हाँ मधुसूदन हाँ कृष्ण हाँ मोर प्राणनाथ कहाँ कर कहाँ पाऊ ब्रजेन्द्र नंदन मो श्याम सुंदर कुआड़े गले कहीकि चोब गले आश्चर्य हो गले भगवान कृष्ण कहले मु रसर उत्स मो आनंदर उत्स मो रसमय विग्रह हेले भगवान स्वरूप कौन सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नम सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप कौन आनंदमय स्वरूप भगवान कहले मो आनंदमय स्वरूप किंतु मुझे आनंद न पाऊँ ये कौन मो ठारे एमती गोटे रस अच्छी मत प्रेम करी मत भक्ति करी मत सेवा करी मो ठार कोटि गुण सुखा पाँच लोभ है श्रीमती राधाराणी आम तमाल वृक्ष देखिले तमाल वृक्ष को देखते कृष्ण बोली कहीकि आलिंगन करते आकाशर कला बदल को देखिले श्याम सुंदर कथा मन पड़े भ्रमर को देखिले नीलरंगर कौन वस्त्र को देखिले जहाँ भी देखते श्रीमती राधाराणी दृष्टि जुआड़े जुआड़े जाए सियाड़े केवल क्या दर्शन करती श्याम सुंदर स्थावर कविराज गोस्वामी लिखिं जे स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र होते तार इष्टदेव स्मृति जड़े भक्तर दृष्टिटा केमिति हवा दरकार वास्तव में जुआड़े नेत्र जीव जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्मरे श्रीमती राधाराणी नेत्र दृष्टि भावना जुआड़े जाए केवल निजर श्याम सुंदर को निजर इष्ट को कौन करती दर्शन करती कृष्ण कहे कहीं मुझे राधाराणी जमी वस्त्र पिंधि सेमती वस्त्र देखिले मोर तो राधाराणी कथा मन पड़ुनी किंतु जोटी तमाला वृक्ष को देखती आकाशर नील बादल को देखती हाँ कृष्ण कही आलिंगन करती यही सुख को आस्वादन करने मन में लोभ सृष्टि है ताई हईल इच्छार उद्गम भगवान कृष्णकर अंतर में इच्छार उद्गम है से गौरांग महाप्रभु कौन गले ए भगवान कृष्ण कहले मुझे राधाराणी का स्तर को न जीवी राधाराणी का भाव को न आनी तेरे राधाराणी से प्रेम को आस्वादन करी ना तेणु राधाराणी हृदय भाव राधाराणी कांति की धरिकी गौरांग महाप्रभु जन्म ने बोले सचिनंदन गौर हरि की राधा भावे कांति धरी राधा प्रेमे गुरु करी नदियाते करल उदय तुणे जो आम पीठ को आसचे चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान महाप्रभु जन्मर कौन थिला कारण कौन थिला कविराज गोस्वामी कहउचंदी श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशवा नैवा स्वाद्य जनाद्भूत मधुरिमा कीदृशवा मदीय सौखांचस्य मदनुभवत कीदृश वेति लोभा तद भावाढ़ समजानी सची गर्भ सिंधु हरि इंदु सची माता गर्भ रूपक सिंधुरे महाप्रभु इंदु सदृश उदय हेले ये आम बोलते इच्छा नदिया शशांक माने सची माता गर्भ को जदि गोटा सिंधु कह जाए से गर्भ रूपक सिंधुरे चैतन्य महाप्रभु इंद्रु सदृश चंद्र सदृश उदित हेले राधाराणी सहित प्रेम को कौन करने आस्वादन करने महाप्रभुंर आविर्भाव कारण थिला गोटे थिला मुख्य कारण गोटे मुख्यर मुख्य गोटे मुख्यर गौण गोटा गौणर मुख्य गोटा गौणर गौण विशेषकर से राधाराणी भाव को आस्वादन करने महाप्रभु नवदीप कविराज गोस्वामी लिखिं नवदीप सचिगर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु ताहाते प्रकट हल कृष्ण पूर्ण इंदु वास्तव में आम जो स्थान आसी पहुँचे ना आते अवतार भगवान कृष्णकर जिते अवतार अतीत जाइए जिते अवतार अच्छा आग को जिते अवतार हम महाप्रभु भली अवतार हेनी एमती गीत गुच्छा आम पढ़ुचे हेन अवतार हबे कि हयाछे हेन प्रेम परचार दूरमती अति पतित पाषाण्डी प्राणे ना मारिल कारे हरि नाम दिया हृदय सुधिल जाची गया घरे घरे एमती करुणार अवतार कविराज गोस्वामी कहते अनर्पित चरिंग चिरात करुणया अवतीर्ण कलऊ से करुणा कर अवतीर्ण होती रामादि अवतारे
ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମାରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆୟୁଧ ନା କ'ଣ? କ'ଣ? ଧନୁରେ ତାଡ଼କା, ମାରିଚ, ସୁବାହୁ, ରାବଣ ଇତ୍ୟାଦି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତରାକୁ ମାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁହ ତ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି କାହାକୁ ମାରିଛନ୍ତି? ମାରିଛନ୍ତି? ରାମାଦି ଅବତାରେ କ୍ରୋଧେ ନାନା ଅସ୍ତ୍ର ଧରେ ଅସୁରେର କରିଲ ସଂହାର, ଏବେ ଅସ୍ତ୍ର ନା ଧରିଲ ପ୍ରାଣେ କାରଣ ମାରିଲ। କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବିନି। କଳିଯୁଗରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେନି, ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେନି। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କ'ଣ ବିନାଶ କଲେ? ଦୁଷ୍ଟତା, ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ବିନାଶ କଲେ। କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରରେ? ଗୋଟେ ଅସୁରକୁ ସିନା ମାରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ଧନୁସ୍ର ଦରକାର, କି ଚକ୍ର ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର ନା? କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ସବୁ ଅସୁର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ତିସା କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗ ପାଙ୍ଗସ୍ଥ ପାର୍ଷଦମ ଯଜ୍ଞ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟରେ ଯଜନ୍ତି। କହିଲେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରୂପୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ରୂପୀ ଅସୁରକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ବିନାଶ କରିବି ସିନା, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତକୁ କାହାକୁ ମାରିବିନି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଚାନ୍ଦ କାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେ ସମୟ ହେଲେ ଯିବା କି ନ ଯିବା ତ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର କହିବେ ଯେ ଚାନ୍ଦ କାଜି ଏତ ଯିବାନି। ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି। ଚାନ୍ଦ କାଜି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 3ଟି ଜାଗା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଶ୍ରୀବାସ ଅଙ୍ଗନେ, ସଚିମାତା ରନ୍ଧନେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନର୍ତ୍ତନେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଭକ୍ତ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହାରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ପଇ କହି ପଡ଼େ ଭୂମି ତଳେ, ଶରୀର ଭିଜିଲ ନିତାଇର ନୟନର ଜଳେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ହା ଗୌରାଙ୍ଗ କହିକି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିରେ ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଠାକୁର କ'ଣ କହିଲେ? ହାରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବୋଲି ପଡ଼େ ଭୂମି ତଳେ, হারে গৌরাঙ্গ বলি পড়ে ভূমি তলে, শরীর ভিজিলা নিতাই নয়নর জলে। শারীরা ভিজেলা নিতাই নয়নের জলে। বৃন্দাবন দাস মনে এই বিচারিলা, বৃন্দাবন বাস মনে এই বিচারিলা। ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়িলা, ধরণী উপরে কিবা সুমেরু পড়। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ନର୍ତ୍ତନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ସୁଖ ଦିଏ। ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ଅଙ୍ଗନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ଏଇଠି ପାଖେ ଶ୍ରୀବାସ ଅଙ୍ଗନ। ଶ୍ରୀବାସ କିଏ କହିପାରିବେ? କିଏ ସେ? ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱାତ୍ମକଂ କୃଷ୍ଣଂ ଭକ୍ତ ରୂପ ସ୍ୱରୂପକଂ ଭକ୍ତାବତାରଂ ଭକ୍ତାଖ୍ୟମ ନମାମି ଭକ୍ତ ସତିକଂ। ଶ୍ରୀବାସ ହେଉଛି ନାରଦଙ୍କର ଅବତାର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କିଏ? ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯେଉଁ ବଳଦେବ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଅଦିତାଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ମହାବିଷ୍ଣୁ। ଆଉ ଗଦାଧର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଅବତାର। ଆଉ ଶ୍ରୀବାସ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ନାରଦଙ୍କ ଅବତାର। ଶ୍ରୀବାସ ଏମିତିକା ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର କହୁଥିଲେ, ରମଣୀ ପ୍ରଭୁ ପୂଜ୍ୟପାଦ ରମଣୀ ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ, ପୁତ୍ର ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ବରଂ କହିଲେ ମାଳିନୀ ଦେବୀ କି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ମୋ କଥା ନ ମାନିକି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ନ କରିବ ନା, ଶ୍ରୀବାସ ତ ଚାଲି ଯାଇଛି, ଗୋଟାଇ ଶବ ଯାଇଛି, କାଲି ସକାଳକୁ 2ଟା କୋକେଇ ଉଠିବ। ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କେତେ ଆବିଷ୍ଟତା, ସଂସାର ଭାସିଗଲାଣି, ତଥାପି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତି। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ? ତେଣୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀର୍ତ୍ତନ, ଶ୍ରୀବାସଙ୍କର ଅଙ୍ଗନ, ସଚିମାତାର ରନ୍ଧନେ। ମାତା ସଚୀଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରି ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନା, ସଚୀମାତା ଯେତେବେଳେ ନିମାଇକି ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେମିତି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କିଏ ଥିଲେ? ଆମର ଚାନ୍ଦ କାଜି ପୀଠ। ଯେ ଚାନ୍ଦ କାଜି ମୁସଲମାନ ମାନେ, ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଏରିଆର। ଆମ ଯେ ନବାବ ହୁସେନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେ ରାଜୁତ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀବାସ ଅଙ୍ଗନରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆସିକି ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କଲେ? ବନ୍ଦ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ। ଏବଂ ସେ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଫଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଦିବା ସେ ମୃଦଙ୍ଗକୁ ଦେଖିବା।
ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କର। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ଯେତେକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଟୋଟାଲ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିଗଲେ। ଶ୍ରୀବାସ ଯାଇ ଘର ଭିତରେ ପଛୁଆ କବାଟ ଦେଇକି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଲେ, ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ଶ୍ରୀବାସ ଏ କାଜୀ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ତ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଆସନ ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଘରେ କାହିଁ ରହିଛନ୍ତି? ନା 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 ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା କିଛି ନାହିଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମର ଭକ୍ତ, ତମେ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାଲି ସିନା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ମୁଁ ରାତିରେ ଆଉ ଶୋଇନି। ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ସ୍ୱୟଂ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ନିଜେ ନରସିଂହ, ନରର ଶରୀର, ସିଂହର କ'ଣ ମସ୍ତିଷ୍କ, ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ମୋର ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକି ଏମିତି ଚିରିଲେ। ଖାଲି ଟିକେ ନାକୁ ଚିରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜୀବନରେ ମାଇଲିନି, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ତିଆରି କରେ ନା ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଦେଖେଇଲେ ଚାନ୍ଦ କାଜି ତାଙ୍କର ଛାତି ମାନେ ଚିରି ଯାଇଛି। ବୋଲେ ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କି। ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚାନ୍ଦ କାଜି ମୁସଲମାନ କୂଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠକୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଲା ଲୋକକୁ ଛୁଇଁଲେ ପାପ ଲାଗେ, ଲୋକ ଛୁଅନ୍ତୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାନ୍ଦ କାଜି କି ଆଜି ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୁହଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଜଣେ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅପିଚେତ ସୁଦୂରାଚାର ଭଜତେ ମାମନ୍ୟ ନିଭାଗ ସାଧୁରେ ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ଯଦି ସମୟ ହୁଏ ଆମେ ସେ ଚାନ୍ଦ କାଜି ପୀଠକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ମୁଁ ଏତିକି କହି ବାଣୀକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସଚିନନ୍ଦନ ଗୌର ହରି କି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଶ୍ରୀ ଯୋଗପୀଠ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଏମିତି ଗଲାବେଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଥିଲେ, ସେଇ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ସେଇ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟତଃ 538 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସଚିମାତା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ମାଙ୍କ ନାଁ ସଚିମାତା। ଏଇ ଛୋଟ କୋଡ଼ିଆ ଘରଟା ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଘରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୀଳାଟାକୁ, କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି ସଚିମାତା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର। ଏଇଟା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଘର, ଶ୍ରୀବାସ ଅଙ୍ଗନ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଘର, ଗଦାଧର ଭବନ, ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଘର, ଅଦ୍ୱୈତ ଭବନ। ଏଇସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମାନେ ହେଲେ ନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଡେଲି ଡେଲି ଗାଉଛୁ ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅଦ୍ୱୈତ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀବାସ ଆଦି ଗୌର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ, ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ, ଚାରିଜଣ ହେଇଗଲେ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘର ହେଉଛନ୍ତି ଏକଚକ୍ର। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘର ହେଉଛନ୍ତି ଏକଚକ୍ରା। ସେଇଟା ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଷ ଯିବ? ଏ ବର୍ଷ ତ ଚାରିଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦ ଧୂଳି ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଅନେକ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଶ୍ରୀବାସ ପଣ୍ଡିତ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଘରେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ, ସେ ଘରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୃଦଙ୍ଗଟା ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ସେହି ସମୟରେ ମୃଦଙ୍ଗ। ସେହି ମୃଦଙ୍ଗଟାକୁ ଚାନ୍ଦ କାଜି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଯାରେ ମୁସଲମାନ ତ ଇଏ ହିନ୍ଦୁଗୁରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଜୀ କହିଲେ ମୃଦଙ୍ଗଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଯେମିତି ମୃଦଙ୍ଗଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ, ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭଜନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଚାନ୍ଦ କାଜି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ମଶାଲ ହାତରେ ଧରିକି ଗଲେ ଚାଲ ଯିବା ଚାନ୍ଦ କାଜି ଘରକୁ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ଚାନ୍ଦ କାଜି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିକି କବାଟ ପତ୍ର ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ବସିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଯିଏ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବିନି, ଆଉ ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ଦେବିନି। କାହିଁକି କାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ବିଶାଳ କାୟା ପଶୁ, ମଣିଷ କି ପଶୁ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ମୋ ଛାତିରେ ବସିକି କହିଲେ ତାକୁ ଛାତିଟାକୁ ଫାଡ଼ିଦେବି। ଆରେ ତୁମ ଭକ୍ତଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନରେ ବାଧା ଦେଇଛୁ, ତୋର ଏତେ ସାହସ? ତୁ ଏଇଠାକାର ଜମିଦାର ହେଇଗଲା ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା? ତୁ କ'ଣ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ମାନିବୁନି? ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ତୁ କେମିତି ବାଧା ଦେଲୁ? ତ ଏଇସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇସବୁ ଲୀଳା ହେଇଥିଲା। ଚାନ୍ଦ କାଜି ମଧ୍ୟ ମୁସଲମାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାଧା ତ ଦେବିନି, ମୁଁ ତୁମ ଭଜନ କରିବି। ଚାନ୍ଦ କାଜି ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦ କାଜି, କାଜି ମାନେ କିଏ? ସେ
ମୁସଲମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କ ମୁସଲିମ ତ କିନ୍ତୁ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ସେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଗଲେ। ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ କି ମୁସଲମାନ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆସିଥିଲେ ଜନ୍ମ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ହିଁ ହେଇଥିବେ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। 12 ଜାତି 13 ଗଲା ବୈଷ୍ଣବ ହେଲେ ସବୁ ଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ ହେଇନାହିଁ ଭଜନ କରୁନାହିଁ ଖାଲି ମନେ ମନେ କହୁଛି ମୁଁ ବାମୁଣ ସିଏ କାମ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନର କ'ଣ ମହିମା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆମମାନେ ଏବେ ଯିବା ଇସ୍କନ। ଏଠୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆଉ ଯିବାନି ଯଦି ବି ପାଖ 1-2 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଅଟୋରେ ବସିକି ଆପଣମାନେ ଇସ୍କନ ପଳେଇବେ। ଇସ୍କନର 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍କୁ ଯିବେ। କେତେ ନମ୍ବର? 4 ନମ୍ବର। ନାମହଟ୍ଟ ଭବନ ତ କ'ଣ ସେଇଟା ନାମହଟ୍ଟ ଭବନ 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ନାମହଟ୍ଟ ଭବନ। ଦ୍ୱିପହର ପ୍ରସାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଠି କରାହେଇଛି। କେମିତି ପାଇବେ? ଏଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ସନ୍ଦୀପ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ହଁ ନାମହଟ୍ଟ ଭବନ ସନ୍ଦୀପ 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର